सर्वेषां स्वागतम्। सर्वेषां स्वागतम्। कृष्णो रक्षतु मां चराचर गुरुः कृष्णं नमस्याम्यहम्। कृष्णे नामर शत्रवो विनिहताः कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्। कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन् हे कृष्ण तुभ्यं नमः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। We'll take this 13th sloka. ततश्शङ्खाश्च भेर्यश्च मधुसूदन राव महोदय। नमस्ते महोदय। ततश्शशाङ्कश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः। ततः शशाङ्कश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः। No, only the first pada we need to repeat. ततश्शङ्खाश्च भेर्यश्च ततः शशाङ्कश्च भैर्यश्च ततः शशाङ्कश्च भैर्यश्च ततश्शङ्खाश्च शङ्खाश्च ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च ततः शशाङ्कश्च भैर्यश्च. No, there are no two shas here, only one sha. ततश्शङ्खाश्च भेर्यश्च. Yes, sir. ततः शशाङ्कश्च भैर्यश्च ततः शशाङ्कश्च भैर्यश्च. There is a problem here, we can check out that, we can correct that. This is also Mahaprana. Bhairyascha is also Mahaprana. Panavanaka gomukhaha. You can repeat this. Okay. पणवानकगोमुखाः पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त 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 सशब्दस्तु मूलो भवत् सशब्दस्तु मूलो भवत् सशब्दस्तु मूलो भवत्. Together, सशब्दस्तु मूलो भवत्. सशब्दस्तु मूलो भवत्. शब्द सशब्दस्तु मूलो भवत्. सशब्दस्तु मूलो भवत्. ओके, धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. Here there is this visarga is there, so you have to stress here tatashankascha. Tatashankascha bhairyascha. Brinda Bhagini. Brinda Bhagini. Hello, madam. Tatashankascha bhairyascha. Tatashankascha bhairyascha. Here is also Mahaprana bhairyascha. Tatashankascha bhairyascha. Panavanaka gomukhaha. Panavanaka gomukhaha. Panavanaka gomukhaha. Sahasaivabhyahanyanta. 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 Sashabdastu mulo bhavat. Sashabdastu
सशब्दस्तुमुलो भवत् सशब्दस्तु You can Vrinda tell once Bhagini. again. करेक्ट है सर Take your once again. Last pada. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सरसेवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत् Dhanyavadaha. See, we are going initially pada by pada and then the full sloka. So we will go like this because some already know how to chant, some do not know. So for their purpose and also to understand the various letters and the pronunciation, we are going slowly. Okay. थैंक यू सर धन्यवाद सर धन्यवादः. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः. Dankana Bhagini. Dankana Bhagini. Zankana Bhagini. Pavitra Bhagini. Pavitra Bhagini. हेलो हाँ हाँ. ततः शङ्खश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्. सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत् सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत् सशब्दस्तुमुलो भवत्. सशब्दस्तुमुलो भवत्. Okay. Here sa and sha are coming closely continuously, so must distinguish them. Sa sha sashabdastumulo bhavat. Sha shabdas Sa tumulo here sa sha sha no sa sha sha no sha no sa no Saraswati Savitri, that's sa. sa sa shabdas tumulo bhavata. Yes, correct. So when you chant, you must distinguish those letters. Okay. Sha shabdas tumulo bhavata. Yes, धन्यवादः. धन्यवादः. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः. ततः शङ्खश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः ततः शङ्खश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः. ततः शङ्खाश्च. ततः शङ्खाश्च Yes. Sahasai. भैर्यश्च Okay, chant. Recite. Continue. भैर्यश्च पनवान गोमुखाः प्रणवानक गोमुखाः. पनवानक गोमुखाः. Each letter should be audible. Pranavanaka gomukaha. पनवानक गोमुखाः. Sahasaivabhyahanyanta sashabdastumulo bhavat. सहसैवाभ्यहन् भवत सहसैवाभ्यहन्यन्त सहशब्दस्तुमुलो भवत्. Sashabdastumulo bhavat. सशब्दस्तुमुलो भवत्. Yes, here. सशब्दस्तुमुलो भवत्.
Sashabda. 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 Yes. Sashabda. Sashabda. Stumulo bhavat. Bhavat. Sashabda stumulo bhavat. Stumulo bhavat. Ah. Bhavat. Bhavat. Okay. 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 I will chant the full sloka. Tata shankascha bhedyascha panavanaka gomukhaha sahasaivaabhyahanyanta sashabdastumulo bhavat. अनुराधा भगिनी ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यह्यन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्. Here, consider on the Mahapranas, Bhavat, then Shankascha. All these Mahapranas, you must make it very clear. Okay. Okay. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यह्यन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्. Hanyanta, Sakasaivaabhyahanyanta. सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्. Yes. To practice. सुधा रविशंकर भगिनी ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्. Here, Sakasaivaabhyahanyanta. सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्. Dhanyavadaha. Only thing is concentrate on these Mahapranas and don't miss them, even if it is missed. Once here, again, shall I say it? Yes. Okay. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्. Very good. Uttamam. Well Thank done. So, रमा रघुनाथ भगिनी ततः शङ्खश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सः I have to repeat twice. no. Only once. सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्. Bhavat. स्तुमुलोऽभवत्. Okay. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. धन्यवादः. श्यामला शिवकुमार भगिनी Tatasvetayirhayirukte. ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते Mahatisyandane sthitau. महति स्यन्तने स्थितौ This is Sthitau. Mahaprana. This is Alpaprana. Sthitau. Okay. Madhava Pandavaschaiva. माधवः पाण्डवश्चैव Divyau Shankau Pradadmaduhu. दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मदुः Dhanyavadaha. Well done. धन्यवादः. विजय कुमारी भगिनी Tatasvetayirhayirukte. विजय कुमारी भगिनी Yes, ma'am. ततस्वेदैर्हयैर्युक्ते 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 Mahatisyandane sthitau. महतिस्यन्तने स्थितौ
महतिस्यन्थने स्थितौ Yantane sthitau. महतिस्यन्थने स्थितौ Here, da only, da. Mahate yantane sthitau. महतिस्यन्थने स्थितौ Madhava pandavaschaiva. माधवः पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव Divyau shankau pradadmatuh. दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतुः ततश्वेतैर्युक्ते Here, divyau shankau pradadmatuh. Others, please don't recite. Vijay Kumari Vishwanathan Bhagini, can you please recite? दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः धन्यवादः. Thank you, sir. तातश्वेतैर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ. Nirmala Dattatreya. हेलो हाँ ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः. I have chanted only the first two padas. तातश्वेतैर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ. ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ. Here you can say, here it is a dvitvam will be there. Here a hrasva followed by a compound letter, samchashtam. So mahate syandane sthitau. महति स्यन्दने स्थितौ Madhava pandavaschaiva divyau shankau pradadmatuh. माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः. माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः. धन्यवादः. उत्तमम्. धन्यवादः. Padma Venkateshwaran Bhagini. तातश्वेतैर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ. ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः. माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः. माधवः पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव. That Mahaprana, I think you are stressing this here, Madhava. Madhava. Yes, Madhava. Madhava Pandavaschaiva Divyau Shankau Pradadmatuhu. We can practice this Mahapranas. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. Kavita Bhagini. तातश्वेतैर्हयैर्युक्ते महदेस्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः. ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते
महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः. Here, Mahati Syandane Sthitau. Mahati. महति स्यन्दने स्थितौ. Because Mahati Syandane means you are elongating it. If you are Mahati Syandane means you are stopping it with the Raswa. अस्तु महोदय. धन्यवादः. धन्यवादः. सत्यप्रकाश महोदय. ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः. धन्यवादः. Only thing is Mahati Syandane. If you stop here a little bit, then it will become Mahati Syandane. So that meaning itself will change. So you must pronounce it Mahati Syandane. Okay, Guruji. Thank you. धन्यवादः. Well chanted. कुशला भगिनी. Yes, ma'am. पाञ्चजन्यं हृषीकेशः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः. Once again. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो. हृषीकेशः. ऋषिकेशः. Because here some book will be Hृषीकेशो will be there. Because that is shown in my book. Sandhi. Okay. With Sandhi. So we have split the Sandhi here. So it is Hृषीकेशः. Okay. Panchajanyam Rishikeshaha. Yes. Devadattan Dhananjayaha. Devadattan Dhananjayaha. Devadattan Dhananjayaha. Paundran Dadmau Mahashankham. Poundram Dadmau Mahashankam. Poundram Dadmau Mahashankam. Bhima Karma Vrikodaraha. Bhima Karma Vrukodaraha. Bhima Karma Vrukodaraha. Okay, Dhanyavadaha. Well chanted. Dhanyavada. Thank you. Lakshmi Balan. Panchajanyam Hृषीकेशः. It's me. Panchajanyam Rishikeshaha. Panchajanyam Rishi. Lakshmi Balan Bhagini. Panchajanyam Hृषीकेशः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः. It is not Rishi, it is Hrishi. Ha is there. Hृषीकेशः. Okay. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः. Devadattan Dhananjayah. देवदत्तं धनञ्जयः. देवदत्तं धनञ्जयः. Paundran Dadmau Mahashankham. पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं. Once again. पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं. Bhima Karma Vrikodaraha. भीमकर्मा वृकोदरः. भीमकर्मा वृकोदरः. Dhanyavadaha. Here we can use the Anuswara rule. We can use Devadattan Dhananjayaha. Here Paundran Dadmau. We can use that. Otherwise you can chant like this only. So we are stressing on this Mahaprana because that will give better pronunciation as well as it has got good effect on the health also. So if you pronounce it with the Mahaprana, it has got more effect on yourself when you chant. Panchajanyam Hृषीकेशः. Devadattan
Dhananjayah. Jayalakshmi Babji Bagini. हाँ भगिनी पांचजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पांचजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः Poundran Dadmau Mahashankham Bhimakarma Vrikodaraha. पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्म वृकोदरः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्म वृकोदरः धन्यवादः. सॉरी Vrikodaraha. यस सर वृकोदरः धन्यवादः. Well chanted. धन्यवाद जी Nagaratna Nagaraj Bagini. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Panchajanyam Hrishikeshaha Devadattan Dhananjayah. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः Poundran Dadmau Mahashankham Bhimakarma Vrikodaraha. पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. Well chanted. धन्यवादः. थैंक यू धन्यवादः. Sarangi Mahodaya. Panchajanyam Hrishikeshaha Devadattan Dhananjayah. Poundran Dadmau Mahashankham Bhimakarma Vrikodaraha. पांचजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः. Good, well chanted. Geeta Shivakumar Bagini. Geeta Shivakumar Bagini. Chant this sloka. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. Well, धन्यवादः. Only thing is you have to slightly stress this Mahaprana letters. Dhananjayah slightly. धनञ्जयः. Yes, here Dadmau दद्मौ Mahashankham. पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः. Dhanyavadaha. Here we can practice this in whatever prayers you are daily telling. There also you can try to concentrate on the Mahaprana letters. So that will give you more chances to repeat and it will make you faster to learn. अस्तु महोदय. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. Okay, पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. No, you are not. This stress has to be made here. Dhananjayah. So, and Dadmau. So we have to stress only on this dha, not the nearby letters. Careful to pronounce only the particular letter only. Rest of the letters you should be alpaprana only. Dadmau Mahashankham Bhimakarma Vrikodaraha. Dhanyavadaha. I will chant these three slokas.
ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः समापयामः। धन्यवादः महोदय। Mahodaya, a small doubt, please. Can I ask? Mahodaya. धन्यवादः महोदय। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। डाउट महोदय। महोदय चलो महोदय அந்த पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तम और इन महोदय धनंजय both are correct. I am using in, you can use in, or im also you can use, both you can use. That's like poundram poundram or poundran dadmau. धन्यवादः। Okay, okay. Mahodaya, small doubt, please. Here in some books it is given as Hrishikeso, but here it is given as Hrishikesaha. Because here, if you tell Hrishikeshaha, you must pause there. Okay, sir. If you don't pause, you can use Panchajanyam Hrishikesho Devadattan Dhananjaya. Continuously you can read. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Dhanyavadah. Dhanyavadah. धन्यवादः महोदय। The previous shloka, sa shabda, then also there is no visarga, right? So first 13th shloka, sa shabda. Yeah, but it is lopa. It might have lopa, visarga lopa. So lopa, sa shabda. Sa shabda stomulo bhavat. That by lopa it would have not pronounced it. Okay, so sa shabda. धन्यवादः। धन्यवादः धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। पुनर्मिलामः। Mahodaya, Sunday also you have the class or revision? You will do the revision like last time. Because Sunday we finished the Dhyana Sloka portion. That's why here also we will revise after we complete the entire chapter. We will revise. Okay. But Sunday you are continuing with the slokas only. Slokas. It is not a holiday for us. It is not a holiday. Okay, thank you. Okay. For prayer, there is no holiday. You have to pray. Oh, Bhagavad Gita all the days recitation, no? Yes. Good. So you forcibly make us be with Krishna for at least half an hour. Yes. Okay, thank you, Mahodaya. Thank you very much. धन्यवादः महोदय. Shall I end the meeting? Yes.